Ойзер Хорзнарсили кешта базунгаутна бастерцевгат саутимякум кум эфир информацион равагдабун студии габараты Ирина Райдян олсы бір тайрауғды сайрак дартимотыл. Нахаст унты фарсмы балауын, арадун харзаудана хост әрвестерцеддан басмы. Гак хабар, ясар даяхи сеннебесте адамун артист Нанита Витали. Хсаз улафты буны, на республика Нисан Канзани скат джимберек бунта. Куда хасаве инвест-программа бюджетун сфере кушчете космоства филдеркенен, ама андер актуалун фарстатылны хастет президент Гаглуйте Аланама в России Федерации экономикун райрасты министры Хадивек Дмитрий Вольваченцев им балдырастеджи. Тема дертеркензен на отхасек газаты Елена. На республика президент Гаглуйте Алан фембал до России Федерации экономикун райрасты министры Хадивек Дмитрий Вольвачима. Фембал де кутбансан чындауд автомайна дуа бастата профилу министратта кусен самгост, ама сакухт афте барак антестетам. Уема сайра хустар здахтсавы экономика райраст, ама ним бастакты сардан вазат фахоздар канымма. На дуа бастата хсам бафыска базарта бандурал куставы ног проекта сахаст каныныл. Не без вот этой поддержки удается на сегодняшний день, на мой взгляд, все-таки уже переходить к устойчивому росту экономики. Мы посмотрели статистику, у нас с вами там по экономике республики за первое полугодие, почти 20% рост, это очень неплохо. Также почти на столько же вырос наш взаимный товарооборот. Есть куда развиваться, есть куда увеличиваться и диверсифицировать нашу взаимную торговлю, поставки и упрощать условия для инвестиций в экономику республики. Я думаю, что очень важным направлением работы здесь для нас должна стать гармонизация законодательства в сфере таможенного дела. Мы с коллегами это обсуждаем, наши коллеги из Федеральной таможенной службы активно с вашими коллегами взаимодействуют. У нас с вами здесь тоже это отдельная благодарность вашим коллегам и всему правительству, на самом деле, но и экономическому блоку, наверное, в первую очередь, что мы проработали и буквально недавно подписали межгосударственное соглашение о программе поддержки на 2022-2025 годы. Мы с вами двинемся по формированию нового пакета инвестиционных проектов, куда можно было бы применить российскую помощь, помимо традиционных статей расходов в виде повышения заработной платы, но также и в развитии инфраструктуры, которая опять же позволит сделать экономику республики более привлекательной для инвесторов. Президент Гаглуйте Алан арфама бузнеджина хаста захта уазаган в России Федерации РДГИ ахама хосытахай. Мы видим всегда ваше внимательное такое отношение, чуткое содействие. Мы за это вам, конечно, очень благодарны. Когда встречались с Максимом Геннадьевичем Решетниковым, мы обсудили несколько моментов, в том числе и программу социально-экономического развития. Там, конечно, определенные продвижения есть еще над чем работать. Я знаю, что вы сегодня будете встречаться, будете обсуждать эти моменты. Там по нескольким объектам у нас есть чуть-чуть другое видение, обоснование. Коллеги вам направили по официальным каналам. Что касается второй школы, здания второй школы, не дай бог, чтобы все-таки дети есть дети. Ситуация такая сложная, здание аварийное. Я думаю, что эти все вопросы вы вместе со своими коллегами проговорите. А мы в свою очередь будем, конечно, всегда содействовать, всегда друг другу идти навстречу и приходить к общему знаменателю. Уефастава России Федерации делегации Уанкта Фембалдесте на республика Хицавады Сардар Джусойте Константин ама Хицавады Минавартима. Фембалде кутбансан чындавад автомайна дуа бастатахсан цавы ангом кост, ама инвестицион программа кудахас сауэл, ама дортары плантыл. Подведем итоги того, что у нас делается по текущим программам, по тем, которые закончили свое действие, что мы переносим на следующий период, и немножечко, наверное, поговорим о том, какие нам надо меры, документы, решения принять для того, чтобы запустить новый инвестиционный цикл. Транзакции, которые, скажем так, для нас являются необсуждаемыми и обязательными, в первую очередь касается
увеличение заработной платы, в первую очередь сотрудников бюджетной сферы республики, правоохранительных органов. И здесь мы будем эти обязательства, безусловно, выполнять и по ним работать. Во России խոսավարцына республикային тышчына хассавы социалон экономикон райраста программа. Бонусан кутто ярона хасы нахисавады Сардар Джусойте Константин. Благодаря помощи Российской Федерации у нас реализуется инвестиционная программа социально-экономического развития. Недавно в Москве у нас было подписано соглашение, благодаря которому мы подписали соглашение о развитии социально-экономического развития на 22-25 годы. Это, что, безусловно, даст импульс для развития республики. Вас хочется поблагодарить за тот вклад, который вы вносите в развитие Республики Южная Осетия. У нас, коллеги, насыщенная программа, так что, наверное, готовы на плодотворную работу. Газаты Елена Бетете Алим информацион равагдабун. Nuazenedon produkte ama medikamente. Na xastuntay Ukrainay sarmagund operatsiyi xaçisi udunen ta nimbestekte erdegay bakondertsit radun xerzauda naxoz. Atsi axşya qottaja xaçiraysta udunen buznecin xeste zaxtan na parlamenti депутат Мулдарт Гари. Ukraina و Россия سرماگوند خستون اپیراسی خادیسک خستونتن رادون خص با کتوی نیمبستکت اما نه پارلمنت دیپوتات ده مولدارتگاری نخستم گسکه و دوم میلیتوپل مالاستوی نوازن دوم پرادوکت اما میدیکامنت اخشیاگون خستون تیرون برخیونت فارس بالاون کتت قاقنن زدان باساده اما بانسان کتا دیپوتات. Desoti izar xetchestem ordam nabun kemaduduma ilar fajistam namujiam qalmakosteste benot Melitopolistam ما سبمون کمان در ایتر دیسود لیوده روزمره باشد است محکمستم کشی گفتیم سه اردم ما سه پرخات کنم من اینش در ایتر لاستامی آبونیون سوشی یول در حال کمان در جواب شیم رودی خود تا مجال چی در لاستا نبون کمان در ایتر دیس کمانی بون سیر نمر باشند منم لبوز در شانش من سفل در که ایتر زونم ودونی در فکر تمر باشد است نام چه خسته یول در خرزاوده نخستن ریسپوبلیکاین برد کتوی سال در مایه آتسو قطاق ما کتفنده سستینی چیاکاست اما خرزاودن اخسرم برد کنن قطاج خواهد رایستوی نیم بستکتای بیرته و دونن سیپتن در مولدارتگاری زاختا بوزن جنه خسته سرجتای سیوتا بال خطوی خلصادون پرادوکته آنته تا با خطوی فینانسون اخص شتایتر آدم جاییسه آدم دونیلر شتر بوزنگسته یرستون آدم چی دایتر سن فکرسن باید چی دایتر سن ناشه چی ماتریال فکرسن باید و چی شمای ما افتادن خسزگون سنو ماتن اشتر بوزنگ جورنج وشال دامانی ول دارفتا تنگ بوزنگ است یرستون آدمی. Депутат такут бонусан кутуй магаске харзаудан ахосарам برد کنن باخس کوتا پریزیدنت گاگوی تالاندر اخصای فرستما امبردر صدست زاردم کافت پادساخادون انسامبل سیمد خرزاودن کنسرتای در. Козата дзраса рсойта зарема информацию равахт абун. Президент Гаглойт Алан Рарфакута Сирия Гарабак Республикая президент Башар Асадан ярай гурам бонусатан. Зардабын айдын арфаканын дарай гурам бонуфадылды. Аразыс аппатар Сирия патсахадон сымдиста қаққанын тұқай мазардадын зағы федаранан ерзин адама антестета ва адамын та сабыр адама размасыды фандиякта зырда ва арфай. در ترکنم اینفورماسیون را وقت وارست تئاتر مخالار ایسرن آلکی مدر آخمی بازای زنیس نریسپوبلیک آدمون ارتیست سگاتی رستونز گخت ارتیست نانیت ویدالی چیزتا و دون زردته وی بزاورن چه نفسته آخیتن یساردی امانی روخسنوم ارمسم نوات خسک پلیت یانایمه Na Republika Adamon artist Sagati Rissonus kocht artist Nanite Vidali ebbet jetsard bunt faküsta nepatsa hadun dramon teatrem. Artiste kurdiat fakhatet toy deka kursema kocher kotta wad amayen wad levert toy epizodun roltem. Wad efestemawe eppen zu khairox kotta na sinema kashtet zerdete. Student ma kovid wad schalar yegali gat echtvasilime ama wad efestema bire astefakusto yume. Imyaksen wad grim genen khatender. Gastrolte der eppen zu khaitsedestem yume. منن ویدالی عملت و زاو صفحه خزنو زغت اختواسیلی یوم فکستان بیره کد اکتور افته در تنگ کردیات جن اکتورو دی کاف مدر زارن مدر فنده
tragi kontrolu dojt fende kamiski rol dojt als derze gest bultok den beldi softe iu خلار فساد استم افت زغزن از منم مخوز در خلار نودی ما که دکتر افت ازی ما بکستون از کد رژیسور افت ما بکستون دو اسپکتاکله فاین استته ما تو گیز آبچن زغساله ما منودی ما تنگنسون کوسن او من ما اکتور کسی خیال نکوسه می خداگ نکوسه او من رژیسور از این کوسه بایه Passaga undra mundiadr scenail je festagrul nanit vidali se khaskuta spektakl festagav disene ama kadwa zauren chenudwatter jabun si scena marachizen ama yarul aif se khast kennen. Yuma questom genocide من خرزاج کراش کشرا شدیم یوم کوستم نوجم کوستم شزاج استادم یوم نوجم افتای سخود مبون نو سراز سید کنن فلا ما کم در تام بردستم کوستم ایده گفته ما هایی زجنن یه مودی تنگن چون کوسن تنگ وزدان تنگ زداو جنودای ما گودی تنگ اشترزن جنودر شدیس ندیاترل در ایرستون نکنه در اما تگاگن آخم زیانتا نفد نبازم بایدانش نه فیت جوگ در من ندیاترن من اکنی رستونن در Bire astederge afteni kovid ama teatralun sezonu vidali sinema mara khstay spektakl tafadima Juli Cezar amandar tetsrulta se khaskutta و مگسکین امبالو نارسکوتو سینما کشته و آل خاطر سینا لورتا اپاتیتخته وارستا جادر اما خلارای سارد یم کوشتیما آلکت سارتیستن در وی وارزون رول کتسیت سارد بازای سرم بونتم کناینس وی یا انتست ترایدیان نانیت ویدالیان آخم رول و شکسپیر بیسا مگسکه ور سپیکتاکل بورای کتسین ود فتساگ رول در تنگشت رول نو دیس فله تنگ بار استفته میو سفندر رول در خواهد دیس تئاتر کوسن کرایده تام زباق رستگاه کستان دستگاسته و تیرفته کتا اوس رول مزار داره تنگ سات در دامه قد کنم مدامنیت اکستری ول در زونن یعنی خسته داری ول در تام سازونن ما تنگ زار در مسئلیس نوجه فاین استته ویلگل میمه پارتنر تردست ما اوس رول در تنگ زار آل سپیکتاکل در قاضدستن در من در غزون ویلگل نانی ما کتسک تا یدودی سخره فرترول قاض دیس ما ارتا دارو دست ارتا افتا آخر مانسان بسارستوی نمی قاضداری سپیکتاکل میمه آیز افتا آخر زرتک ناز ورتوله دادست قاضن نجادرالرتسد و زاوزیان نیخ نفقود نکوردیا چندر ارتیستی سیو ماخیمن خاص کنگه رگزرده بانستان کوتا دیخت واسیلی پلیتیانا کودستاییدا اینفرماتسو را واغدابون Вахсрастаджи бирабинун тенфахуз дарудзисты сацарды ваверте. Раздары тенуафен фабрика бинаты биравелазгун хазерте арыстат фахат саканы карума. Кушчитын хастам гаска вдун ифтунгасты аппат анаман қава гармаджатай. Аманвз баваран ис кустата кайфаудысты амхудма. Са архайцын бинаты фетта найсан гуртер. آراج تفاوت کننز دوبه بستخای آرستاد و دونای سیو ستاو نریدگن دکا خزار در فن کننز دوبه میمه اکسپلواتاسی مراتن پروژکت مگسکه آز بنات آرست در سوزن سپار بیره ولادزگون بستخای سرن کمپلکس آرست سو راز در تنوافن فابریکای بنات اما رخچه رافیده اون کنزن آز رایون آبیکت بن ریدگن بایو کتو اپت کامونیکاسی تا الکترانرژی اما گاز در اما نرتا کوشته اخست کننز بستخایت آلوارش دیریدوری خرزار است سکنن کستتم Отделичи костею дърфеста, мене мазър встаем хава, ме встаем штека. И на костею дърфеста, хазар саттел, ама штека благоустройство канам, май карума, вацага ноц хазар рад систем уже. Саттанан карума. پروژکت خاص سو نوست مگسکه اپت کسته در خاص سونز گرافیک فلگته آبیکت آرستادون کسته خاص کنن سیراج در بنت دون سرجته کتسته بیراست کوسنز آرستادو فیرما استیم یوگم از корпус میدک کسته سونز отделка کسته افتازاگم شپاکلوفکا پلیتکا کسته دوارتا اوشه میدک کستم سخونس یولدر 80% саттау эдер. Аз хазардар 80% саттау. Майкарум қавам фавам мидек кокуста. Ма благоустройство да. Благоустройство уже наканай. Повнал там на наканайском застем. Мана венут вахадак захтар калам асфальт тротуар тацаттасты. Мамон мана проезжи фандакта бозодасты мама удон костканам штакка.
این دو بست خای سیو سپار اما این تا ایو باخیزنی ما و دو خیزن کنن سپلانی روفقایا کوشت تزردیس و دون تا اکسپلاتاسی ما فیدن از کرون راتن. Третий корпус дар одноподъездный саттау Б3Б автоязарам крыша бену вахдага бену штукатурка дар конду назаса мидакка коста сантехника коста сава мидаги. Мама третий А корпус, мана пятый этаж. А моем мама штукатурка коста дар канам мидаги. کوشتن فاگیس آرستادون رمجتا ایفتون گسته تکنیکا در کوسنس رفت اما سکوسمس در رایسنس رستگل. مزد ماخن زادش کتا ایتا نیکودی سافرس من تکه در آفتاو عالمی در ستروگا فتساب کوری میدک зарплата алчи در رایشه امست алчи در رایشه من کوشتا داری و بونو مز ازیلا تافرسات سپت در رستگل رایشن سکست. Второй материал нисамей сухостам аспеттернамис на поставка алабундарнам сава через день куднакава автомашината на материалай сухнистам алсамей дархастыстам вада куштадарнам и фагысты алакустыл дархассам ма яфам растагмагаска аспеттер арасам آراشتن خستم گسکت سوخ نیتم است اما بست خیلی آراست سوند برزون غچن آراستادون ارمجتای. چت قطریگینا استاد زاور ارسویت زاری ما інформацjon راخت آبون. Անոդասամ սինտյաբրին Ռեսպուբլիկայի նսան կնդստան պատսախադուն թրսայ բոն դոունամ սինտյաբրը Ռեսպուբլիկա ռասիդնը բոն ամա դոուն ֆծեգամ սինտյաբրը թա մադը մայրամը բարակ բոն ու մգասկա խիսավադուն աֆը մգասկա դոունամ սինտյաբրը դուն ֆանձամ սինտյաբրմա ուձստը ուլավտը բոն թա ավտամայ Ռեսպուբլիկայի բյուջետուն կաբազը կուշչտա ուլավսստը ախսաս բոնը Dar terkenem informațion ravaxt Xorzlavar ay vadvarj jeten nimbestekten fadatis ne Respublika Adamun nevgene kokoyta khazbi unikalun kostetafiyenenen omen ya nefte irdevdestsav iron adama kultura amma sardwak ravdest Xorztalmantan vaqta navatsxasek bazartestelelder Фцахат схимвала байгомна Республика Адамун невгене кокойт хазби костет равдест организации генегут схимвала район администрации фестивад ама спорт хаят. Костетан каске вачанда соби бунде манобуни данефте видагил да равдест. Наже зайкден борон остажер шаве нафеда такой добгер мана нарекушорди жобчу да бисес. کوکویت خازبی و آیواد وازق جنفدز دخن لیتوگرافیا چیار خایوسه چسلن مز ایرون نفگنج تایسیو خدف سرم آدیما گوفگه کوکویت خازبی نفتر اغمرا خسستم خود هفت سگنو مگس که یونی کالون کستت در آفت زندگوند و من نیستم. Когда мы увидели работу Хазби Георгиевича, нам стало очень стыдно, честно говоря. Стыдно от того, что до сих пор его работы не были выставлены. До сих пор такому художнику не была организована персональная выставка. نفکنن آیواد مستر خای باورد با خستنه اما بی راست استفاده استادون کستت خانه ریسپوبلیکا پریزیدنت بارامد مگسکه کوکویت خازبیان لوردرست خساری رستون آدم و نفگنه جکات جنوم. Zrejte судья, навіть заробта, кал накусити майот, зритель заданеться, بعد سوسه نفیس زرزن накусити загаленець. Alaynak цикl əmənartı epastı Kurdiya cünnəvgənə cisfəldə stadı seyrak teme. Yənif tüvdə səvə İran odəmə kultura əmət sardıvaq. Bu məvəldayma nəvgənə qarxay istoriyon соцреализм стилы дər. Мне все очень понравилось. Я не художник, но это, по-моему, очень большой труд. И хороший. Вся быт осетинской культуры, все показано. Mina fördelt det möjligt med sådär faktiskt det kostar. Росарге, навизар нас худи догнат. Хала, мы tänker خصيص كلش ما نخاف بيست في صارست. سشرب وبيلاد نوجد داشته. اما منم آخرم آدم چیزی تگسته. مست خدوشتن یا ایفاده نفلا. این سفیرات میگه در این درس قبل وظیفه‌شاد ولا مکان. شما مثلا کسر در روی ما کیف از منوی. کمان در راجست استارت. کیدر نفکن در فنچی. کیدر من نمی‌خوام قبل نماگی نخسترت کاد ولا مکان.
كوكويت خاص بيكون نفتراف دس وقت سودان دون فتسجم سنجابرونج أميام سابون وأرباط سوي نفكانن آيوات شوار زودون بيازر تستيلا كد زيت هزمت خربات فيرا إنفورماتسون رواق دابون Взыхт ахур ганина джарадун антест. Зала оставка скула ахур завьянита Якубова хадрайста. Аппат Россион конкурс большая переменная. Амайн уэйфада тратта в России Федерации валдар ахур ганинда тейса юма басавнан. Уэйфанде психолог свевен аман взбаваранис кейса студенисия беллиц. افتس آزادیانی تایاکوبا و یخور زاخورت خیرایستا بیره دیپلوم تا اما خورزخته. فاین اپتو رسیون کنکورس بالشای برمین اتس دیپلوم راد دویت سارد آخس سرما گند بناد و من اموی فرس و من فاداتیس انایومی یک پادسا خادون فالوارن راد که و رسی ول در آخر گنندت دکت فندم در آخر مباد سون. Выиграла я, получается, себе, можно сказать, билет в жизнь. Потому что я могу теперь поступить в вуз Российской Федерации на бюджет. Это и был приз основной. Выиграло всего 58 человек, и я, одна из победителей. اتوارسیون کنکورس بالشای برمین وقت قرمه اما زخواه درایستوی سده آخر زوای فلدر و رسی آل رده اما خدبار پادسا خد تسادیس خیتن بسته تایم کنکورس مفخود توین ریسپوبلیک آخر گنین یک در یعنی داین خستم گسگوه انسون تایس خست گود دوی خست لبردم. Большая все-таки возможность была поехать в Артек. В большинстве случаев помогала моя классная руководительница Инга Муратовна, ей за это очень большое спасибо. Она меня наставляла, морально поддерживала. В принципе, никто не обошел стороной, все учителя помогали. یعنی داخل کنه جواز دکوک سکولای ایوان دستم گلاسم همانیت سارد دارتر نسانو آدم انسد سارد و گم پروبلیمت آسکوت سا کنن اخوز کنن و مگس که فند کنه پسیخولوگ سوون. После окончания школы я хочу все-таки продолжить учиться на территории Российской Федерации, потому что для меня это честь. Наверное, будет лучше стать психологом, все-таки помогать людям – это любимая моя часть. یعنی دایاکوبو و نیفزق تیناد فرس آخر کنن زنه و مگس که آخر گنجت در راه خود دوی افزق داخر گنیناک. یعنی تا چی وینم رو باشه دوی پیاتی کلاسمه من تنگ بخشیز بو تنگ ستراتیل نیاو تنگ پیبو چوبی و я дисциплина вообще идеальная. Янита – это человек-солнышко. На любом уроке она всегда активна, собрана, внимательна и всегда готова прийти на помощь. یعنی درمز خورزا خورگنیناگ نه فلم اکتیوون خواهد فایس سکولن اتیا وقت سوگ مازلت سیبت در فلفستا گرسته جوالده قوستار دزداخی یا خورمم و من امراز ایستنر ما را وقدون اما فسته در تا باد سوان فلوارن تم. کوکویتان جیلا گاسی تارسینس خوربات ویرا اینفارماتسون را وقت آبون. Херсарстады управление күшітен хорсбоны ғадфададдеті нәгурі тәуіңкті әфснайны. На абуны дом базылдысты қайтарты өңгіл зәқтарын там істәй хуз сыфтарта ама бір унай асығда көтөй газунта ама тротуарта. Автома рафида он көтөй джута аланы проспектер. Евзірдай пацаға дұнтыры сайбон ама республика расидыны бірік болма нәгурі тәуіңкті ама фазотта өтісті херсавснайды. Ama makarun bettene bazonga kendistem ırtındasam sintabri nebeste bunğadı bırakkenen time. Знара района Ведзенис Евгаса, чисел кавдавал да в хармат бонайдун фонзов себе фантаз градуса. Евгаса Ведзенис зав района дар чисел кавдавал да в хармат бонайдун фонзов себе фантаз градуса. Ахам бунха Ведзенис куайс хайдарвал да в хармат бонайдун дува ахсаве 20 градуса. Ленин-Гор районы дар Евгаса чисел кавдавал да в хармат бонайдун ахсаве 10 градуса. Ахам бунха Ведзенис на республика столица Цхинвалы дарвал да в хармат бонайдун ахсаве 10 градуса. Ахамедистина информацион служба басата гундермаджата албундер насар 12 хорс хабар тефедмал нарадун фим балдма эфира.